Ada bis tuh. Om, toilet om. Om, toilet om. Wih. Udah kita di sini dulu sampai 3 bis lagi lah, baru kita makan sore. Oke lah, 3 bis lagi ya. Aku udah lapar soalnya nih. Ke depan yuk, ke depan cari makan. Udah yuk guys yuk. Kok cari makan sih? Nunggu bis lewat kita. Ngapain nunggu bis lewat? Emang kita mau kemana dah? Gabut gua. Mau joget pinggir jalan gak? Kayak dulu. Asem, udah lama banget itu. Om, telolet om, balik sekolah sebelum makan siang. Yaudah guys yuk, gabut gua.